अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का जायज़ा लें। स्टूडेंट्स, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में दोनों फॉर्मेट्स में आ चुके हैं, नोट में भी आ चुके हैं, लॉन्ग में भी आ चुके हैं। इसलिए ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रिवाइज़ हो जाता है। जब आप इनको याद करते हैं तो एक किस्म की आपकी पेपर की तैयारी हो जाती है। आपको पहले, जैसे हमने पहले कहा था कि सबक के शुरू में हमने अपने ख़ारजा पॉलिसी के मतलब डिस्कस किया था, तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बराए अमन ही रही है शुरू से, और दुनिया में कहीं भी अमन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी इदारों की खिदमात मांगी गई और पाकिस्तान ने उन खिदमात को बड़े अहसन तरीके से अदा किया। तो पहली बात है अक़वाम मुत्तहिदा। ये वो अदारा है जो जंग अज़ीम दोम के बाद वजूद में आया, और इसका मकसद ये था कि वो कौमें जो अब जिन कौमों के दरमियान जंग हुई है, जिन मुल्कों के दरमियान जंग हुई है, उनके मसाइल को सफारती ताल्लुकात पर बातचीत के लिए हल करके आइंदा से इसको ख़त्म किया जाए कि दोबारा जंग अज़ीम जैसी चीज़ें पैदा ना हों। तो पहले जंग अज़ीम के खात्मे पर 1919 में अंजुमन अक़वाम नेशन लीग ऑफ नेशंस कायम की गई, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। नेशन ऑफ लीग की अहमियत ख़त्म हो गई। बनाने का मकसद ही ये था कि जिन दो ममालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं वो सफारती सतह पर टेबल पर बैठ के उन ताल्लुकात को, उन मामलात को हल कर लें, तो और जो है नौबत जंग तक ना जाए। लेकिन कुछ 20 साल बाद दोबारा जब 1939 में 1939 में दोबारा दूसरी जंग अज़ीम स्टार्ट हुई, तो ये इदारा ख़त्म हो गया, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। उसके बाद 1945 में 1945 में दोबारा जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद ममालिक के सरबराह जो हैं उन्होंने आपस में मुलाकातें की, और बाल आखिर 1945 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन बनाने का फ़ैसला किया गया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी, और ये अदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया। इसका सदर मकाम न्यूयॉर्क है। अब इस अदारे के क़याम के मकासद क्या थे? बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम, कि दुनिया में अमन कायम रहे, लोग ममालिक जंगों में ना पड़ें। मुआशी और माशरती तावन, कि जो ममालिक जो हैं वो किसी कहत की वजह से या किसी आफत की वजह से तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं उनकी जो है वो मुआशी यानी कि इकनॉमिकल और सोशल जो है वो इमदाद की जाए। इंसाफ की फरहमी, कि जो कमज़ोर ममालिक हैं उनके ऊपर कोई दूसरा मुल्क जो ताकतवर मुल्क है वो हमलावर होता है या उनके मामला में दखलंदाजी करता है, तो उनको इंसाफ मिले। और इंसानी मसाइल का हल, इंसानी मसाइल का हल जिस तरह यूनेस्को है, UFO है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस किस्म के इदारे बने हैं जो बच्चों की तालीम के लिए, बीमारियों के लिए और दीगर कहत अगर पड़ जाता तो उसके लिए, ऐसी सूरत से निपटने के लिए जो इंसानों को ज़िंदगी को अक्सर मुश्किल कर देते हैं, उन चीज़ों को हल करने के लिए इदारा कायम किया जाए। और ये था इंसानी मसाइल का हल, ये उसके मकासद अक़वाम मुत्तहिदा के। अब बात आ जाती है कि इस अदारे के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के तहत दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान की खिदमात थी उनका जायज़ा लीजिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से एहसन तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दी, जिनमें बसीनिया में, युगांडा में, सूडान में पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज, यूनाइटेड नेशन की फ़ौज के तौर पे गई, वहाँ अमन कायम किया, लोगों की हिफाजत की, और इसके बारे में वो जहाँ भी गए लोगों ने उनकी पज़ीराई की, उन्हें वेलकम किया, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर लोगों के मसाइल को हल किया, किसी एक पार्टी के फ्रीक नहीं बने और ना ही किसी के दबाव में आए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस कुर्रा अर्ज़ पर वजूद में आया। पाकिस्तान अपने क़याम के कुछ माह बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया, ताकि दुनिया के अंदर का अमन पसंदी और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी इस अंदाज से तरतीब दी कि बैरूनी ममालिक से अच्छे तल्लुकात कायम हों, दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हो और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दाम उठाना नागज़ीर हो जाएँ। कौमी मफाद से मुराद ये है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो है अमन बराए
امن کے لیے ہے، اور اگر پاکستان کو کسی جارحیت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو پاکستان جو ہے اپنے وہ ممالک جن کے سب سے دوستانہ تعلقات ہیں انہیں اپنے موقف سمجھانے میں اور موقف پر تائید لینے میں آسانی ہو، اور وہ پاکستان کو کی موقف کی تائید کریں۔ اور ہماری خارجہ پالیسی بنانے کا مقصد ہی ایسا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ پاکستان جارحیت کے خلاف ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار درج ذیل میں بیان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو جائے۔ پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا باقاعدہ رکن ہے جو NAM کے پلیٹ فارم پر مصروف عمل ہے۔ نسلی امتیاز کے خاتمے کی کوشش۔ جنوبی افریقہ اور روڈیشیا، موجودہ زمبابوے جو ہے، اس میں نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ نے معاشی مقاطع سوشل بائیکاٹ کی پالیسی اپنائی تو پاکستان نے اس پر عمل کیا اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ کیوں کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں منظور ہوئیں اور اقوام متحدہ کا جو بھی چارٹر رہا اس پر عمل درآمد کیا اور اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنایا۔ جی اگلا تھا دوسرا ہے اقوام متحدہ کے فیصلوں کا احترام۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ ستمبر 1965 میں باغ بار جنگ ہوئی تو اقوام متحدہ کی مداخلت پر پاکستان نے جنگ بندی قبول کر لی۔ حق خود ارادیت کا احترام۔ پاکستان نے محکوم اور غلام قوموں کے حق خود ارادیت کو ہمیشہ حمایت کی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ جوہری توانائی کو کنٹرول۔ پاکستان نے ایٹمی توانائی پر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خاتمے کے لیے اور خطرات کے سدباب کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان کی جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ افواج پاکستان کی خدمات۔ پاکستان نے امن کے قیام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوج بھیجی۔ 2009 میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان امن کوشش کے حوالے سے سر فہرست رہا اور ملک میں 10,625 اہلکار امن مشن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ امن پسندی کے لیے کوششیں۔ پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا اور تمام پرامن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھلے رکھنے پر زور دیا۔ رکنیت پر معاونت۔ پاکستان دو دفعہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطہ بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کے اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے حوالے سے مدد کی۔ اس طرح کی کہ جب پاکستان سلامتی کونسل کا ممبر بنا، وقتی طور پر کی عارضی ممبرشپ ہوتی ہے، تو اس کے دوران اس نے ان ممالک کی رکنیت کے لیے ووٹنگ میں حصہ لیا اور ان پر زور بھی دیا۔ الجزائر کی آزادی۔ پاکستان دنیا میں امن اور رواداری کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اور مغلوب اقوام کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی حمایت کی، تیونس اور مراکش کی آزادی خود مختاری بھرپور کوشش کی۔ مصر کے موقف کی حمایت۔ پاکستان نے نہر سوئز کے مسئلے پر مصر کے موقف کی حمایت کی اور دیکھا اس میں کہ اگر مصر جو ہے وہ اپنے موقف پر درست ہے تو پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ مسئلہ فلسطین کی حمایت۔ اسرائیلی فلسطینیوں کے مسئلے پر انسانی حقوق کی پامال کر رہا ہے۔ پاکستان اسرائیل کی حمایت نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے آواز اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اس لیے اسرائیل کو حمایت کبھی نہیں کی کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ موجود وہاں فلسطینیوں پر جارحیت کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ تخفیف اسلحہ۔ پاکستان شروع سے تخفیف اسلحہ یعنی کہ اسلحے کو کم کرنا، اور پاکستان اس دور میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو اسلحے کی دوڑ لگی تھی، لیکن پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے ہمسایوں والے بھارت کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے اپنے طور پر وطن کے دفاع کے لیے کچھ اسلحے میں اضافہ کرنا پڑتا ہے یا اس کی جدت کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے تاکہ بھارت کی جارحیت کا جواب اس بات سے دیا جائے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جدید اسلحہ موجود ہے، اور اگر بھارت جو ہے وہ کوئی بات کرے گا تو پاکستان اس کو ریٹیلیٹ لازمی کرے گا۔
पाकिस्तान शुरू से तखफीफ असला का हामी है। हमेशा पाकिस्तान ने उन तमाम बैन अवी कोशिशों की हिमायत की है जो तखफीफ असला के लिए की गई हैं। पाकिस्तान आज खुद असला की दौड़ में कभी शामिल नहीं हुआ और पाकिस्तान की दुनिया में तखफीफ असला की कोशिशों को अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया। बैतुल मुक़द्दस का मसला। बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के कब्ज़े से खाली कराने के लिए करारदाद जनरल असम्बली ने पेश की और अक्सरियत से पास करवाई। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी इत्तेहाद। दुनिया में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बहुत मौसर किरदार अदा कर रहा है। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी इत्तेहाद बनाया। पाकिस्तान ने आलमी दबाव के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले दहशतगर्दी की मुहिम में आलमी बरादरी का साथ दिया, लेकिन कोशिश की कि कौमी मफादात मुतासिर ना हों। क्योंकि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, इसलिए वो चाहता है कि बाकी ममालिक भी दहशतगर्दी का शिकार ना हों और उसके से जो नुकसान होते हैं उनसे बचा जाए। तो ये वजह है कि अफ़गानिस्तान और ऐसी जगहों पर जब भी दहशतगर्दी का या उन पर उस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बैनुल अक़वामी ताकतें हुई जब वहाँ पर हमलावर हुई तो पाकिस्तान ने उनके लिए आसानियाँ पैदा की, उनकी बात उसको लब्बैक कहा और उनका साथ दिया। तो ये था पाकिस्तान का किरदार दुनिया में क़याम अमन के लिए, अमन कायम करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कीजिएगा और इसको लिखिएगा, और लिखते वक्त अपने टाइम का ख्याल ज़रूर रखें। स्टूडेंट्स, आप जब भी क्वेश्चन लिखें तो उसका आप टाइम का ख्याल रखें कि जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन किए, ये छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपके 25 मिनट के अंदर ख़त्म होने चाहिए। क्योंकि जब आपके पास पेपर होता है तो आपने 9th में देखा था कि आपने पेपर में कितना टाइम आपको चाहिए होता था। इसको अच्छी तरह याद करें और अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं।